নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সে তো দো জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সে তো দো জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, সে নামে মধু মাখা, সে নামে জাদু রাখা, সে নামে মধু মাখা, সে নামে জাদু রাখা, সে নামে মজনু হইল, সে নামে মজনু হইল মওলায় আমার কাদের গনি। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সে তো দো জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর নূরে খোদা, তাকরে সকল পয়দা, আদমের কলবেতে তারি নূরে রওশনী। قرآن کے تاریخی مقامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زمانے میں انسان کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی کی طرف سے اپنے پیامبروں کے ذریعے الہامی کتابیں نازل کر دی گئیں۔ قرآن شریف وہ الہامی کتاب ہے جو 7ویں صدی میں نازل ہوئی اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تکمیل ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت بھی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، مگر قرآن شریف کے نزول ہوئے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے کسی ایک تذکرے کو بھی آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا اور ایک حرف بھی بدل نہ سکا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کی سیر کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 100% سچ اور صحیح ہیں۔ قرآن شریف کے تعلیم ہے کہ دنیا کی سیر کر کے تاریخ گزشتے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ جل و شانہ فرماتا ہے، سورہ 27 نمل آیا 69، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین۔ تو کہہ دے زمین میں جا کر سیر کرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسے ہوا۔ قرآن کی اس تعلیم سے متاثر ہو کر ہم نے جو تحقیق تاریخ کا سفر کیا ہے اور جن طریقے حقائق کے مشاہدے کیے ہیں، ان باتوں کو آپ سے حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخی واقعات زمانے کے ترتیب سے آپ سے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس اہم کارنامے کو انجام دینے کے لیے ہم نے سعودی عرب، مصر، جورڈان، عمان، UAE، ایران، ارمینیا، جارجیا، ترکی، لیبنان، کردستان، عراق، یمن وغیرہ ممالک کے سفر کیے ہیں۔ وہاں کے ریگستان، برفیلی پہاڑ، سمندر، شہروں اور بستیوں کو طے کر کے ہم نے جو تصویر اتاری ہے اس ویڈیو فلم میں دکھا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام۔ انسان ہے وہ جو اربوں کربوں حیوانات سے الگ تھلگ تمیز اور عقل کے ساتھ جنت میں پیدا کر کے زمین میں بھیجا گیا ہو۔ مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کے جبل الرحمہ پر بنی نوع انسان کے باوائے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی ملاقات ہوئی۔ اکثر مفسرین کا یہ بیان ہے۔
नूह अलैहिस्सलाम। पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिस इलाके में थे वो जगह आज मुल्क इराक में शामिल है। सुमेरिया के बुत परस्त कौम को उन्होंने दीन हक की तरफ दावत की। कुरान से मालूम होता है कि 950 साल तक उन्होंने तबलीग और इशाअत का काम जारी किया। अरसे दराज तक दावत करने के बावजूद बहुत कम लोग ईमान लाए। खुदा ताला ने इन सरकशों की अक्सरियत को तबाह करने का फैसला किया। खुदा ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लकड़ी के तख्तों से एक जहाज तैयार किया जाए और हर जानदारों के जोड़ों को भी इस जहाज में जगह दे ताकि उनकी नस्ल दुनिया में कायम रहे। एक मकबूल राय यह है कि इस जहाज की तैयारी इराक के कूफे में हुई। पस मंजर में कूफे की तारीखी मस्जिद दिखाई दे रही है। आसमां से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। हर कहीं से चश्मे निकले। हजारों कदम की ऊंचाई पर सैलाब उभर कर आया। सारे मुनकरीन हक हलाक हो गए। कई दिनों के बाद पानी घटने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज जूदी पहाड़ पर जाके टकरा गया। सूरह 11 आयत 44 में खुदा कहता है, وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ कुर्दिस्तान के शुमाली हिस्से से तुर्की के जूदी पहाड़ का मंजर। उसकी ऊंचाई 6800 फुट है। जूदी पहाड़ मशरकी तुर्की में सरहद आर्मीनिया के करीब वाक़े बर्फीले पहाड़ अरारत से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। बनी आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ओमान का एक इलाका शिसर था जो तकरीबन 7000 साल पहले मिट्टी में मिल गया था और 1992 की कुदवाई में बरामद हुए। अब हम उस इलाके की तरफ सफर कर रहे हैं जिसके आज का नाम है आहकाफ या ओबार। यह है ओमान का शहर सलाला। यहां से 172 किलोमीटर रेगिस्तान से सफर करने पर ओबार पहुंचते हैं। ये ओबार है जहां हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम बनी आद रहती थी। ये उन मकानों के खंडर हैं जो रेतों के अंबार निकालने पर बरामद हुए। सूरह 11 हूद आयत 50 में अल्लाह फरमाता है, وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور عاد کی طرف ہم نے